Majua-jua. Salam sehat, salam damai, man banta krina, kekalian Tuhan, ijapa pe kita ringan. Maria Hakurta, jumpa dengan kita ibas renungan, pekan kebaktin penata layanan, wari si penamkan. Ope kita ngoge kata di bata, si jadi palas renungan ta, mari perlebih, si pindo lebih kepentar man Tuhan, guna ngangkai katana, ras kita retoto, toto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, Bapa sidem alu keleng ate. Icenda kami taruhkan du Tuhan, kubaswari simbaru, guna mulihi ngorati karena katandu. Ajari dage kami, geladat kami pengangkan simbaru, kini tekan kami perah paguna, guna dalankan si sentudu ras pratendu. Kuasa indu pusuh praten kami, kuasa indu kape kemandu sila serta enda. Gelaatan ya guna pese, isi katandu si badia. Ibas Kristus kami ertoto. Amin. Kekalian Tuhan, mari sioge kitab perbahanan rasul-rasul. Bindu 10 sada ayat 22. Seku ayat 30 katana bagenda. Perpulungan si Jerusalem magi berita karena kai singgo jadi i Antioquia. Makai suruh na Barnabas kuja. Kencasa Barnabas i Antioquia. Meria kelukur nangida lias ate di bata. Singgo man kala Ia juk na perpulungan Gela tetap arkini teken man Tuhan. Perbahan merandal kal Barnabas. Bagi pe ia dem alu kesah si badia. Dengan teguh kini tekena. Makan terem kala tek man Tuhan. Jenari berkat Barnabas ku Tarsus ndarami Saul. Kenca jumpa radu ia ku Antioquia. Sada tahun dekana ia ras perpulungan Jana ibasa da tahun terem kala ia jarina. I Antioquia metantang na ajar-ajar gelari Kristen. Paksa si era piga-piga kala nabi i Jerusalem nari ku Antioquia. Sekala ibasira tedis gelar na Agabus. Alu kuasa kesasi wadia ernu buat ia. Makala nain dekasa jadi mekelihen si mesangat i belang-belang doni. Kelihen jadi asum Claudius jadi kaisar Roma. Maka ada ari ajar-ajar guna pepulung penampat. Rekutkan kengasupenna sekala-sekala. Guna nampati senina-senina siringan i Judea. Kencai pepulung na ikirim kena duit eman pertua-pertua. Ara Barnabas Rasaul. Secenda kata di bata si seman banta. Alu tema perpulungan si arsada ari. Senina dengan turai bas gelar Kristus sekali jadi. Nuri-nuri mesekala perbapan simbaru mulih kukuta. Ngondekah kaliala mulih kukuta. Maka sekali raduras keluargana ia mulih kukuta. Ije itu rikena mau uga kideka enda ia ibas perantauan. Let kanina ia ngikuti persadan STM. Ikut ka ia ibas kebatin minggu basada perpulungan. Ija tantang na numpang-numpang denga. Bas rumah anggota perpulungan tiap hari minggu kebatin. Jenari goka arsada ari ngusahakan tapak bangun gereja. Maka itu rikena ka uga. Ia raskerina anggota perpulungan Amin na pelabon terem kel jumlah kakana. Tapi terbangun kang gedung gereja na sedung. Maka nina nutup cerita nandai. Kepeken kai pe banci bahan. Adik ersa adalah ari. Nina. Landa kasar ka sekala pernanden. Ia ka baru kamulih kukuta. Itu rikena ka pengalaman na bas perantauan. Nina let persadan si ikutina. STM komplek perumahan. Raspe arisan-arisan. Bas ingan na tading Tantang na rajin kal nga iya ngikuti kerinana. Tapi lah setengah tahun. Ngala na iya semangat ngikuti sa. Kepeken nina lakal nyaman yakap na. Atenan day nambahi kade-kade. Tapi nambah imang kepe. Sebab lah bolit kinirsa dan ari sape-sape anggota STME.
Kekelen Tuhan, kamba siapa yang ngelit pengalaman du. Basi ersada ari, entah sila ersada ari. Tentur bagi-bagi ngenda pengalaman ta. Cenah kaikin palas, maka banci ersada ari, mari lazar kita lebih arah perpulungan Antioquia. Palas renungan ta enda nuriken, karena situasi perpulungan i Antioquia. Ijapa sa si kenca terjadi peniksaan nandangi Stefanus. Ya. Si mate ibn teri arkiteken pertahankan kini tekena. Merap mekalak Kristen dai. Kupenike, Kiperus, ras Antioquia. Ije memberita si Maria ipembarkan lahanya man kalak Yahudi silid i Antioquia. Sama karakter nama kalak si teman Tuhan. Semakin disiksa, semakin menyebar. Ya, bagaimana kira-kira? Berita si Maria rembarna, sama karakterna kalak si teman Tuhan. Jenari bagi perpulungan Jerusalem berita maka isuruh nama Barnabas ku Antioquia guna ngep ke perpulungan ije Barnabas ngajuk perpulungan gelah tetap arkini teken. Cana ia kape merandal de malu kesasi badia teguh kini tekena. Semaka teremna kama kalak si teman Tuhan. Sada tahun ka dekana ia tadi ngeras perpulungan ije enterem kalak ia jarina. Cana ia Antioquia mo tantangna ajar-ajar igelari Kristen. Cenari pak sesi rekama sekala si tergelar Agabus. Ia salah sada nabi, si dem alu kuasa kesasi badia, buat ia. Makalah nain dekat terjadi mekelihen si mesangat belang-belang doni. Maka nubuat irespon alus semangat nampati. Arsada meari perpulungan guna pepulung penampat rekutkan kengasupanna sekala-sekala dan cidakan kinirsa dan ari perpulungan Spirit persatuan guna nampati perpulungan siringan i Judea terida. Janah perpulungan amin pe kelihen engkenai ia kange sebab nubuat Agabus dai sebelang-belang doni dan dina berarti ia pe kena kang pagi. Tapi lah yang ngukurkan dirinya saja, iingat na jelma sinterem siman sampatan. Kain dia sirban maka ngasup ia bagi. Simpa ngasup perpulungan maka lid kekelengan ibas ia. Atena nampati kinman teman sadakini teken. Sekaligus menyatakan kasih Tuhan. Si kerina bukti kap makang gelo arkini teken petura ukur mahuli guna erban mahuli. Kekelen Tuhan arapalas renungan tak enda kita isingatkan guna pabelin semangat persatuan guna nampati. Sita maka tugas perpulungan tapi tugas gereja. Tri tugas gereja. Koinonia, marturia, diakonia. Ngatakan sama ka, labias pulong-pulong saja, ya. Labias koinonia, bersekutu saja dengan Tuhan. Tapi harus kang ersaksi, bermarturia, gelar teremna kalak nandai Tuhan. Cenari, olah ka menutup mata nandangi kalak si kesusahan. Harus kanggit ngelai, gelas bas kesusahan pe tersampat. Secara manusiawi, lah boy enda kerina kalak Kristen ngasup dalam kentri tugas enda. Lihat piga-piga tipe jelma Athena ilayani saja ngencalalap. Tupungnya sakit minter menidahi Athena. Lihat kalak kemalangan. Ya, lo pernah dahina. Ia kemalangan enteremin sirah Athena guna ngapuli ia. Padahal ia sendiri terhitung ngenda 3 kali yang dahi kalak sakit, 3 kali ngenca ia dahi kecedan ate.
Lit ka tipe jelma tutik, tukang kritik. Mandangi ngencalala praktek na nol. Kala tuntut na erban mahuli. Ya. Iya erban perubatan ngenca. Ranan na jine pela mahuli. Kugre jape terhitung 3 kali basada tahun. Tapi adi LPS kenca iya. Ya. LPS lakon perasaan si badia iya. Pada lakon perasaan si badia adi labo ibarengi persiapan batin lolit gunana. De bakalit tipe jalma 3D. Datang, duduk, diam. Gelang koje saja. Tapi lah berdampak kehadiran na. Mulih kapelo bagi kena berita si meriah singgo alo kena. Macam je tipe jelma siku gereja bagilah. Tapi sendah kita isingatkan. Gelah min si sedari pendilo selaku kala Kristen. Gelulah bagi perpulungan Antioquia. Icenari menggelar Kristen tantang na. Sebab kekompakan perpulungan jadi sorotan man jalma sinterem. Gelar ibahan guna nuduhkan kelompok si berbeda. Ras kebanyakan masyarakat silit. Kristen gelar na tandana pengikut Kristus. Teridah berbeda pengikut Kristus ras kalak sidepan. Ersada arihna git ia berbagi, git ia berkorban guna kalak sidepan. Maka gelar iwahan jelma sinterem membedakan kala singikut Kristus rasilenga. Jadi menyandang gelar labu main-main Adi kita ngaku Kristen tentu biak-biak Kristus harus terida arah geluhta. Maka harus melebelit pertobatan. Ya, harus lit pertobatan bas dirita bagi si jadi nandangi bangsa Israel ibas ogenta. Nehemia 8 ayat si pemenaseku ayat 12. Sinurikan karena pemulihan bangsa Israel kenca muli ibas tanah pembuangan nari. Kenca tembok Jerusalem dung ibangun Nehemia ras Esra mimpin bangsa Israel guna pulung ibas pintu gerbang guna magikan undang-undang Tuhan. Esra ngogekan undang-undang Tuhan alu tutus cenari iterangkan kesusuran kalak Lewi antusena. Cena bangsa Israel magikan alu tutus seciger. La akapna lati, la dekah sakapna. Cenari terjadi pertobatan. Arkadiola ia kerina arkitekan gondau ras Tuhan. Semaka tangis ia kerina. Nuduhkan lit penyesalan. Sirbahan kalanggit berubah adilit penyesalan kap. Tapi dilolit penyesalan lo banci jelmai berubah. Jenari adinggulit tekad guna berubah tapi bertobat. Pasti reh beluna ngukurkan si mahuli. Kala si radu-radu ukurna mahuli. Murah kak persada saarihna. Jadi pertobatan mesirban kala si te ngasup persada ari. Lit kekelengan ibas iya. Atena nampati kala si sada kini teken. Jenari menyatakan kasih. Tapi keleng ate Tuhan atena. Tapi kala si lengah mengalami pertobatan. Ngukurkan kepentingan na saja kap ngenca. Maka lo banci nyambung. Ras kala singgo mengalami pertobatan. Jadi gelah ibasada perpulungan panci ersada ari. Harus ngendak kini teken na lebe turah. Gelah ukur mahuli. Let ibas iya. Maka arah. Pekan penatalayanan wari penemkan enda. Mari selaku perpulungan ersadalah ibas Kristus. Sueras fokus pelayanan GBKP 5 tahun ke lebih eda. Penguatan spiritual. Berarti harus ngenda si tingkatkan kini tekenta. Si papaguhi kini tekenta ku Tuhan. Bagi Nina lagu bas kitab dendenta. Ya. Perpulungan ersadalah ngikutkan pedana. Bas kini teken tetaplah
man Tuhan di bata. Enda nuduhkan maka, adik kini teken tak tetap pago man Tuhan, pasti ngasup arsada ngikutkan pedahna. Asal enggo pago kini teken ta, tetap kini teken ta. Amin kai pe perbedaan silit i tengah-tengah perpulungan ta. Amin pe berbeda latar belakang, cara rukur, kebutuhan rasidebana. Lae jadi tembok pemisah. Mari lajar kita ra perpulungan Antioquia. Arsada arina bas dalankan pada di bata. Geluh ya si keleng-kelengan. Dengan si sampat-sampatan ya ibas Tuhan. Alu bagi. Tambah-tambah makala si te man Tuhan. Sebab ara kini sadanta. Si petandakan kap Tuhan ibas geluh ta. Mari silakokan pedah kata di bata enda. Gelah banci geluh ta epe erguna. Tuhan pengasup kita, amin. Mari ras kita toto kita. Alu bulat ukur o Tuhan, ate kami tetap kini teken man bandu. Ajari kami, gelah ibas kegelun kami si tep-tep wari. Tiap-tiap wari gejapkan kami kehadiran Tuhan. Tiap-tiap wari terjadi pertobatan ibas diri kami. Semaka alu bagai ukur si menghulilit ibas kami. Dengan kerina kami anak-anak du. Radu-radu ngukurkan si menghuli saja. Gelak bancir sada ari kami. Geluh jadi pasu-pasu manduni indah. Man bandu kami pangendes Tuhan. Pengasup du dage kami dalankan singena atinu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin.